Yo, what's up mga kapatid? Yo, what's up mga kapatid? Yo, what's up mga kapatid? Elmo na naman nga pala nagbabalik. Bakit sila may kami ng para? Mamaya, sila Mike. Ay, nice. Pero mamaya. Ilan to? 200. Ano naman? Hulugan. Mga 5 gigs. Dami pa lang, Edward. Kasi sabay naman yung bumunod. Onsin laro yata yan para. May dadagdag pa yata ang team eh. 30, magka-brown out. Baka Yung kukunin mo yung mga rebound, kaya mo. Alam mo naman. Bro, di malayo itong camera mo. Dito na eh. Hindi malayo. Okay lang? Ay, na. Naduktok Kukuha na yata lang. eh, oh. Walang isa. Sasabihan ka tapos kayo mo. Hindi naduktok niyan. Yung linya dito. Tawakan niyo yung kanina eh. Dito ganun din. Pare! Yes. Wait lang po. Search yung announcer. Go! Ready? Sino mo ka? Okay. Nilabas ang bola. Pinasok kay Salvador. Salvador nagtitimon. Spring. Umatake. Nagagawa ng bola. Joshua! Galing na ang bata, no? Ganap ng papasahan. JD. Pinasok kay ito. Kina. Ayan na! Tinala mo na! Oh! Wala! Rebound. Pumete. Tapos. JD. Pinasa. Ay! Lista mo na yan! Rebound Joshua. Uy! Rebound naman. Naghanap na pamasahan kay Joshua. Ambroso. Bibigat nyo? Bira na mo. Nasira nyo agad? Utang namin. Bibigat nyo! Rebound ni JD. Rebound ni Joshua. Wala, rebound ni JD. Ay, libre na naman. Patay yan, sir! Bang! Running time yan. Running time yan. 2 minutes lang tayo titigil. Salvador, nagtitimon. Matake. Basket. Pinasok kay JD. Naghanap na papasahan. Pinasok kay Ambrosio. Tinakbo ang bola. Traveling. Nagtitimon. Ay, kuhan na siya. Ayan. Kanina? Kanina para. Joshua. For three! Wala. Rebound ng Ambrosio. Rebound ni Joshua. Ambroso saka Joshua. Ewa for three! Bang! Pinasa ka ito. Still ni pinasa kay Joshua. Nice. Wow. Kanya niya pare. Hindi, kanya niyo to. Sino yan? Ambrosio. 2 points na rin. Wala, nagtitimon. Umatake, tinalagak si JD, umalugan siya. Na!
2 points. Mayuyo. Binigay kay Ambrosio. Titimon. Tumira ng 3. Ala. Rebound kay Roland. Roland. Pinasa kay Joshua. Rebound ni Ambrosio. Libre. Bang! Umuulan na. Huwag mo sasabihin, baka Oo nga. Joshua. Titimon. Roland. For 3. Ala. Rebound ni JD. Binigay kay Don. Mr. MVP for 3. Bang! Tanga mo ulan. Joshua. Ay, papawi daw. Ala. Oo, black. Alam mo ba mo yung sir doon? JD. Wala nang malaki eh. Still kay Roland. Patay! MVP for 3. Bang! Putang ina ka kasi. Dalawang bracket lang ito para mo palagpasin. Roland. Dribble the ball. Pinasa kay Joshua. Nice pass. Broso. Don. Pinasa kay Broso. MVP for 3. Bang! Hindi na kasi binaril ka pa! Oras! Oras! Para delay yung game. Roland. Pinasa. Rebound by Elmo. Nice. 2 points. All! Si Andrew. For 3. Ala. Rebound by Ambrosio. Pinasa na naman. Ala. Rebound by Roland. Niregot. Wow. Hindi tinatawagan ng lifting yan. Ayun, meron. Tayo ko nga kasi. Babado. Wala ka mo phone. Taga to. Sige, nakasuporta naman ako. Oh. Huwag lang malikot. Lasyan, buddy, lasyan. Nasa pa ka eh? Hindi, Ah. Lasyan to pare. Line ball. Substitution. Apo ka na ba? Sa 19 pa yun pare. Roland. Titimon na bola. Dribble the ball. Tumakayot. Tinira. Block by Klaka. Sino naka-rebound? White ball. Don. Libre. Huwag ka masyadong magulang. Nagtitimon. Lifting po ang tawag natin dyan. Yun? Gandang tawag na Kaya ako. po ang ating... Amen! Roland, dribble the ball. Umatake! Umakasa! Klak. Dribble the ball. Babalik! Wala! Rebound by Andrew.
Dito ka nga, dito ka nga. Dito ka nga. Alright, ball namin. Okay, dito mami. Kanino yung pare? Points namin. 2 points ang... Sino nakapuntos? Ako. Ito pare. Sorry. Puntos ka na. Doon, nagtitimon. Jelly Ace layup! Pinasa, bola. 17 kanina. Titimon. Umatake. Sarap ng tulog ni Rola. Klak, portrait! Ala! May ginawa to. Rola. Ronald. Maatake na naman. Ala, rebound by Lago. Andro! Rebound by Joshua. Rebound by Kaka. Daan na nun. Press! Ala, ginalog. Rebound by Tamales. White ball. Technical. Sub. Substitution! Get. Tamales. Titimon. Ganda ng depensa. Joshua, binabantayan ng kanyang mentor. Uy! Ganda naman! Hey! Ayun lang. Block. Black ball! Pinasa. Ayan na! Rebound by Leandro. Rebound by Tamales. Libre yan! Libre! Bang! 23-22. Isa na lang ang lamang. Babawi yata. Babawi Andre. Dirt. Tumira. Kasalang teklala pala. Rebound by Dirt. Pinasa kay Joshua. Babawi. Wala. Rebound by Joshua. Isa pa daw. Back daw. Ala. Kadali. Isa ka. Ala. Waito. Hindi mabuhay siya. Wala mong ano yan. Sa'yo? Walang sakal yan. 2 minutes. Ang sakal. Klakla. Pinasa kayo doon. Pinasa kayo Tamales. Special! Bang! Uwi chicken yun pare. Pinasa kay Joshua. Titimon. Ay, gusto mo ka? Ay! Oh! Black ball doon! Ganun ka pare! Inam naman! Quality! Ayan. Dirt, nagtitriple ang bola. Papasok, parang wala pa to. Rebound by Dirt. Rebound by Dirt. Pinasa. Klaka! Foul by Andrew. Second personal foul. 13 foul. Okay. Banat. Last shot, bro. Pumasok pa yung isa pare? Pumasok isa pare. Last. 25-27. Full ball. Steal by Tamales. Steal. Si Tamales. Ay, Strike, 3 points. Si Ina Puti, no? Ay, Teka. Time mo na. Committee time out. Kanino yung... commissioner. Table. Salvador. Idray. Wala, nariyo ni Klaka. Umikot. Foul! Wala pa penalty. 4-team foul! Warning for penalty. Second player, Second personal foul. Second personal foul! Sorry! 10
Mayuyo. Mirabales sa tres. No good. Rebound ni Klakla. Nariwan ni Klaka. Klaka. Wala. Joshua. Nariwan ni Nickdown. Nilabas. Last 1 minute and 25 seconds. Isa lang natin. Ayaw tumunog. Ayaw naman. Hindi natin tignan. Ay, mahirap na naman pare. Fight, fight. Oras. Stop yan pagka... Ayan o. Santos. Rebound ni Doy. Nariwan ni Balinas. Pinasa kay Santos. Nawala. Mayuyo. Wala ka rin. Tapulot ni Balinas. Tapos spin ni Klakla. Salvador. Tubalinas. Jump. No good. Rebound ni Tayo ni Mirabales. Tumayuyo sa pinasa sa ilalim. Wala ka rin. Black! Nickdown. Nickdown! Black! Black din ni Tamales. Lako yung... Oh, tayo na! Oh, volleyball! Sandukan mo yung hangin. Salvador sa tres. Malakas. Nariyo ni Mirabales. Last 40 seconds. Mayuyo sa tres. Bang! Alam, puno na yung stat sheet sa kanya para. May 50 points kaya yata. Salvador. Bawi! Ligtaw. Tinira. Wala. Rebound ni Don. Naribaw ni Mayuyo. Tumira ba? Sumik! Sinaksak! Oh! Traveling violation! Walang anuman. Tanda na pala. Balinas. Last 17 seconds. 4-3. Balinas sa tres. Sago. Follow up. Ligtaw. Mayuyo. 8 seconds shot clock. Rebound ni Joshua. Out of bounds. 4 seconds. Last 4 seconds. Santos sa tres. No good. 1 minute and 1 seconds and 1.7. Dalis tira. Dalis lang. Dalis lang. Salvador! Tira! Lakas? Diyan galing tubig rin. Bakdo. Approach mo, libre-libre! Easy to point. Ligtaw, Balinas. Hindi ba? Kamay lang. Kaya mo lang siya. Kamay lang. Rebound ni Ambrosio. Outside. White ball. Hindi counted niya pare. Approach mo, Tumayuyo. To Manuel. Naribaw ang Ligtaw. Dinabas. Dinaras. Out of bounds. Black ball. Ligtaw. Nagdadalang bola. Pinasa si Bautista. Tinira, wala. Naribaw ni Mayuyo. Ambrosio. Pinasa, wala. Nagagalit na. Patay kayo sa mentor nyo. Tatanggalan kayo yan. Balinas! Bumay! Trabalans! Si Web. Mayuyo! Balik agad daw. Pau! Sino? Ligtaw! Sino yung foul? Ligtaw na! Ay, sorry. First personal foul! First team foul! Black ball! Oh, ikaw dito.
huwag ka naman ano, si Rato. Bautista, sinaksak, libre-libre, malakas. Narimon Manuel. Easy 2 points. Oras yan. 8 minutes and 55 seconds. 27-36. Nawala. Manuel, I still. Easy 2 points by Manuel. Ligtaw. Natalang pera. Ito yung bulsa. Mayuyo na arriba. Direct kay Ambrosia. Uy. Ambrosia. Pinili, pero pasok. Masakit. Ligtaw sa wala. White ball. Pero sa penalty. Mayuyo sa tres. Malakas. Black ball. Tang ball. Parang nakarebul eh. Ganda yata yung kasakin. Palinas. Jump. Bang. Aras. Ambrosio, pinasa kay Manuel, nawala ang bola, I still. Victor, Pinayon, Pinuersa, Miko, Pumi, Tinira, wala. Naroon na natin yung Victor, Tinira. Easy 2 points. 31-40. Manuel, libre-libre. Parang wala nang bantay. Wala nga. Bautista. Bautista, dribble naman, nagagapapasahan po Balinas. Balinas sa tres. Malakas. Manuel, sumubok. Wala rin. Mayuyo na rin ba? Easy 2 points yan. Oras oh. Oras sa atin, 7 minutes and 6 seconds. Pumi! Jump! No good. Nice in ni Bautista. Bautista, sumaksa. Malakas. Naribo ni Manuel. Nawala. Ambrosio. Mayuyo sa tres. Jump! Mahina. Naribo ni Manuel. Mayuyo ulit. Uy! Gagay! Balinas, crossover. Step back, balik. Block. Ambrosio, na-rebound. Easy 2 points. Substitution siya rin. Time out. Warm up na po yung susunod na lalaban. Tatlong block yun naman. Hindi pumasok, Dre? Tatlo yun. Puno na. Hindi ko alam kung saan lalagay. Puno na. Okay na. Luluwas kami. Luluwas na. Kaya, kapunan. Para lahat ng comment at paano? Walang comment eh. Kapo kompleto kaming comment. Nang lulungkot si message. Daming iniisip. Buzzer. Hindi sila yung next eh. Nandiyan na sila. Buzzer. Ano yung nabutan? Okay na yung next. Oo. Mamaya. Mamaya. 5 minutes. Last na comment ka ng 5 minutes. ayaw sa kanya kasi nahihirapan sila niya. Ready. Bautista. Bautista, Salvador. Pinarahan na. Nawala bola.
White ball. Bumangga sa bigat. Manuel, ayun na, libre-libre! Uy! Knockout yun, knockout. Salvador. Oh, kinayod, pero di kinayod. Ano daw? Okay na kayo? Mayuyo, 10 seconds shot na. Abraso, bang! Hante! 17 foul. Third personal foul. Rebound ito. Mayuyo, 10 seconds. Uy! Tingin ka na magwal. Highlights niya pare. Nakakamera pa naman yung pare. Bautista, tinira! Easy 2 points. Last 5 minutes and 39 seconds. Kasama sa TikTok. Mayuyo to Manuel. Libre kayo naman. Ragasa. Uy! Patalikod. Rebound ulit daw. Kalwa. Rebound na roll. Bautista, easy 2 points. 39-50. Hindi mo nakakamit mo. Sakto lang yan. Mayuyo. Bang! Sabi. Dawas pasok. Kakain na. Uy, nakate. Bautista, hindi na nagdaan ng bola. Minto, nagtatagpapasan. Salvador, 10 seconds shot na. Abang na pare yung window. Salvador, nawala ang bola. Nice steal. Mirabales, easy 2 points. Ito yung nilagay yung team niya. Salvador. Salvador. Sinayawan, pinasa kay Lictao, tinira, malakas. Rebound ito. Mayuyo, rebound. To Santos, to Mayuyo. Mirabales. Nice one. Sandok mo na! Parang binali. Sandukin mo na! Kasi James Harden para ganun. Ganun na. Malakas! Nakaribang ni Santos. Mayuyo, susubo. Libre-libre yan. Pinasa kay Mirabales. Wala! Naribang ni Mirabales, nawala. Tulik down, naribaw. Pinasa kay Bautista, pumitira. Wala ka rin. Mayuyo. 10 seconds shot na. Santos sa 3. Mahina, naribaw ni Ligdaw. Salvador. White ball. Bensi. Sabi niya pang aliw. Mayuyo. Jam. Bang! Pare! Tres! Pag bumang na yan. Salvador. Tira, layup. 3 minutes and 36 seconds. Last 10 seconds shot na. Uy! Uy! Pare! 8 seconds shot na. Nawala ko na. Same ball. White ball. White ball. Last 5 seconds. 5 seconds shot na. 4, 3, 2, 1. Black ball. Black ball. Pumutok. Tapos yung mila ng manok. O, tara ba? Salvador, nilayap, libre-libre, si 2 points. Oh, 20 na lang. Mayuyo, 10 seconds shot na. 8. Naribo ni Salvador.
Salvador! Bang! Ewo? Tatawin sa akin. Salvador! Step back na! Tarin mo yung Salvador. Pinasa kayo sa Bautista. Tinira. Easy 2 points. 2 minutes and 38 seconds. 15 na lang yan. Tama pa yan. 10 seconds shot clock. Jumps. Fade. Fade away. Anthony Edwards. Salvador. Libre-libre. Tinira. Mahina. Naribaw ni Mirabales. Nilabas si Mario dos Santos. Easy 2 points yan. Last 2 minutes and 8 seconds. Salvador! Wala! Bola-bola yan! Bang! Bang! Easy 2 points. Oras. 2 points kay... Ligdaw. Jumps. Wala pa rin. Black! Naribaw ni Mayo. Easy 2 points. Bautista. Libre-libre. Mahina. Last 1 minute and 28 seconds. Libre na. 10 seconds shot clock. Joshua Mirabales. Naribaw ni Salvador. Salvador, nagkalat ng papasan. Ito Bautista. Tinira sa 3. Wala pa rin. Magkakabayo na. Oras na. Oras! Wala yun, kala ko good lang. Inawi pa! Kala pa. Oh, good. Santos. Easy 2 points. Para i-stop mo yung oras. Pagka nakakashot, Pag stop nakashot, yan. nag-last 2 minutes na. Second partner yan eh. Ligtaw. Libre mo. Rebound ni Koy mo. Mayuyo. Paka. Last 2 minutes. Bautista pinasa sa ilalim. Easy 2 points. 41. 41 seconds. 48, 69. 10 seconds shot clock. 8, 6, 4. Bang! Point system ng labanan. Uy, mana kayo, point system. Salvador, Nerea. Easy 2 points. Last 20 seconds. Okay lang, tira. Gini. Santos sa 3. Mahina. Naribaw ng Ligtaw. Ligtaw, pinalik. Nerea. Isa pa. Pag na-shot, i-stop mo. Pag last 2 minutes. Tutunog na yung buzzer. Overtime tayo, overtime! Overtime eh. Ay na dami. Magmarap na yung susunod. Best player, kumalakan! Hindi pa mo kagad. Ay! Thank you, Ron! 71. Ano to? Naka-open na to. Hindi ko rin alam. Pero mga yung boy. Sobrang down ng bebot kahit di siya daan dito. Wala sila! Sino? Wala? Wala ba?
Nakakapang ba yan? Yata. Di pa ito ng boss. Lobby Jay. Hindi. Sa company ba yan?